براہ راست لیے چلیں آپ کو لاہور فردوس عاشق ابان نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ وہ چل رہے ہیں اس وقت سندھ کے ان ہاسپٹلوں کے اندر، وہ پھر رہے ہیں ان تمام زخمیوں کے لیے اٹھائے گئے جو مختلف اقدامات ہیں ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ وہاں حکومت سندھ جو اس وقت میڈیا کی سکرین پہ چھائی ہوئی ہے اور بدقسمتی سے اس المناک اور تکلیف دہ حادثے پہ بھی وہ سیاست سے باز نہیں آ رہی، اور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ ہر حادثوں عام ان زخمیوں کو ہاسپٹل تک پہنچانے میں مصروف عمل ہے، ان قیمتی جانوں کو بچانے کے لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ وہاں وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی ٹیم جو ہے اب تک جو ہے وہ جائے حادثہ پر دکھائی نہیں دی۔ اگر ان کی موجودگی نظر آئی ہے تو ان کے ترجمان نے ٹی وی کی سکرین پہ آ کے وہ وفاقی حکومت پہ بمبارمنٹ کی ہے اور وفاقی حکومت پہ الزام تراشیاں اور روایتی جو جھوٹ کے ساتھ جڑا ان کا مسلسل عمل ہے اسی کو دہرایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہدایات دی ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی بر وقت جو ہے انٹروینشن سے محکمہ صحت، ریسکیو 1122 اور متعلقہ جو ہمارا ملحقہ بارڈر کے ساتھ جڑا انتظامی سٹرکچر ہے اس کو فی الفور جو ہے ان زخمیوں کے علاج معالجے اور ان کی ریسکیو ریلیف کے ساتھ جڑی جو کاوشیں ہیں اس میں ہر ممکنہ معاونت فراہم کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ اب تک کی جو صورتحال ہے جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ریسکیو اور ریلیف آپریشن جو ہے تقریباً اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن جو ریہیبلیٹیشن کی ایفرٹس ہیں ان کو ہم نے انشور کرنا ہے، اور ان ریہیبلیٹیشن کی ایفرٹس میں جو انشور پیسنجر تھا جس کے لیے یہ کمپلسری کر دیا گیا ہے ایسے حادثات سے بچنے کے لیے، وہ 15 لاکھ روپیہ فی کس ان جانوں کی تو کوئی قیمت اور نعم البدل نہیں ہو سکتا، لیکن 15 لاکھ روپیہ ان جو اس حادثے کا شکار ہوئے ہمارے مرنے والے افراد ہیں اور جو زخمی ہیں ان کے علاج معالجے کے ساتھ جڑا جو 50,000 سے لے کے 3 لاکھ تک کا پیکج ہے، وہ منسٹر ریلوے کی ہدایت پہ متعلقہ اداروں کو اس ڈیٹا بیس کے ساتھ لسٹیں مرتب کر کے فی الفور ان کی معاونت کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ جو اس وقت اہم ترین چیز ہے، میں یہ سن رہی تھی کہ کچھ ایسے ہمارے پی ایم ایل این کے گمشدہ لیڈران وہ بھی میڈیا کی سکرین پہ آ کے اس ٹرین حادثے پہ سیاست کر کے اپنی سیاست کو زندہ کرنے کے لیے مصروف عمل نظر آئے۔ انہوں نے ریلوے کے اوپر حکومت پاکستان کی پالیسیز کے ساتھ جڑے جس بیانیے کی نشاندہی کی اور جس انداز سے انہوں نے جھوٹ کی
पटारी खोली और उस पटारी में हस्बे रवायत नून लीग ने झूठ का चूरन बेच के हुकूमत वक्त को निशाने पे लिया। उन्हें शायद गुमशुदा और लापता फर्द को ये समझ नहीं आई कि ये हुकूमत जो है जब से इक़्तिदार में आई है, इस साल अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है। कौम को वो दिन याद है जब हर दूसरे दिन यही रेल ट्रैक जो है किसी न किसी हादसे का शिकार होता था। इस दर्द का, इस मर्ज का वाहिद हल और इलाज ML1 है, जिसकी मंजूरी वज़ीर आज़म दे चुके हैं। और जिस ट्रैक पे ये हादसा हुआ है उसकी हस्ता हाली कोई PTI के दौर में सामने नहीं आई। उसकी हस्ता हाली की दास्तानें काफ़ी पुरानी और वसी हैं। उस रेलवे ट्रैक को भी दुरुस्त करने का हुकूमत ने टेंडर जो है वो फ्लोट कर दिया हुआ है और इंशाल्लाह जल्द उस पे जो है वो काम शुरू हो जाएगा। अब आए जिस पोलियो कैंपेन के हवाले से हम इकट्ठे हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत पंजाब की, वज़ीर आला पंजाब की और ओवरऑल पोलियो की हमारी जो टीम है उसकी काविशों से ये कैंपेन जारी और सारी है। 11 जून को इस कैंपेन का बाज़ाब्ता तौर पे इख्तिताम होने जा रहा है। 11 जून तक हमने 1,40,00,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं और ये 1,40,00,000 बच्चे जो हैं ये पाकिस्तान का रोशन दरख्शां खूबसूरत तरीन मुस्तकबिल है। हमने इन कलियों को, इन फूलों को मरजाने से बचाने के लिए पंजाब भर के अंदर 20 डिस्ट्रिक्ट में ये कैंपेन जो है उसको लॉन्च किया। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल महकमा सेहत, यूनिसेफ, हमारे नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर्स, पोलियो वर्कर्स और हुकूमत पंजाब की भरपूर सरपरस्ती से ये मुमकिन हुआ कि इस साल पंजाब में पोलियो का कोई भी केस सामने ना आया। हमें इस रिजल्ट को आगे लेके चलना है। हमने इस कमिटमेंट को और ज़्यादा इन्हांस करना है और ये अपील करनी है वालिदैन से कि ये जो हमारे बच्चे हैं इस कौम का मुस्तकबिल हैं, इनको अपाहज होने से बचाने के लिए हमें हर हाल में इनको पोलियो कतरे पिलाने हैं। इससे पहले जिन्होंने इस कौम को माशी बद इंतज़ामी, बद नज़मी, करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए अपाहज किया, हमने उनका इलाज मुआवजा भी तजवीज़ करना है और जिसमें वज़ीर आज़म की क़यादत में ये कौम मसरूफ़ अमल है, ये हुकूमत मसरूफ़ अमल है। लेकिन इसके साथ साथ इनको अपाहज होने के से बचाने की जो वाहिद रेसिपी है, जो वाहिद फार्मूला है, वो ये पोलियो के ड्रॉप्स हैं। इनको हमने वो पिला के आने वाले अपने मुस्तकबिल को सिक्योर करना है और इनका आने वाला जो किरदार है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाना है। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। मीडिया जल्दी करें बेटे, बाद में बात करें। हाँ, पंजाब के हवाले से कई सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पे भी अफसरान आके रहें, यहाँ काला पानी नहीं है। उन्होंने वज़ीर पंजाब से दिखाया कि संगे बुनियाद रखने के बाद यहाँ पे क्या काम हुआ है। तो वफाक का एक नुमाइंदा ऐसे सवाल कर रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं अभी ये ड्रॉप्स पिला लूँ, उसके बाद क्योंकि ये बच्चे जो हैं इनको गर्मी से आज़ाद कराया जाए तो उसके बाद जो है हम ये चीज़ें देखें इंशाल्लाह। बेटे क्या कर रहे हो?
वो देखो क्या हो रहा है। सारा यहाँ पे लाइव जा रहा है, किधर जा रहा है? ये उस वक्त आपको पता होना चाहिए था। आपको तो नहीं बेटे आप इधर हो, आप इधर हो। पहले इसको दो इधर कह रहे हैं इसको उठा लें, उठाओ जी ना बाबू जी, उठाओ चलो चलो बेटे इधर बड़ा टेस्टी है ये। हो गया मजे क्या एक और ठीक है। चलो जी, चप्पल पहन लें अपनी, चप्पल चलो। लाहौर में फिरदौस आशिक अवान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी और अभी वो पोलियो से बचाव के कतरे पिला रही हैं बच्चों को, और इससे पहले उन्होंने आज के ट्रेन हादसे से मुतालिक ब्रीफ किया।